नमस्कार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ। आज आलोचना करवा 30/6/2026 मंगल मल्टी लेसन प्लान चतुर्थ पंचम प्रत्येक दिन भली आम कही रखुचु शिक्षा छात्र छात्री विभिन्न समस्या तथा गणशिक्षा विभाग विभिन्न चिठी सहित मल्टी लेसन प्लान आम आप पहुँचेबू एवं भिन्न धरण भिन्न स्वादर अनुचिंता सहित तेणु निश्चित भाव भिडियो प्रथम देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कारण प्रत्येक अपडेट आप पहुँची पार शिक्षा भित्तिक समस्त न्यूज। तेणु आज प्रथम आज आलोचना पर मल्टी लेसन प्लान। आज अनुचिंता क्षीर दही छेना लहुणी और घी ए समस्ते गोटे कूलर जात हो समस्तंकर स्वाद अलगा, कार्य अलगा और मूल्य भी अलगा। श्रेष्ठता जन्म जो नुहे, निज कर्म निज कला और अंतर्निहित शक्तिर सदुपयोग द्वारा होता है। ये थी आज छुटिया अनुचिंताटे। चलो जाना आज मल्टीक्लेन लेसन प्लान। प्रत्येक दिन भली श्रेणी समय आपणकर विषय प्रसंग लो कोड शिक्षण फलाफल TLM अदिति एवं बोध अभ्यास तापर आप प्रयोग और शेष में प्रसार लिखिदे। तेणु प्रथम पीरियड आम रही 8-11 जोटा कि आप चतुर्थ पंचम श्रेणी चतुर्थ श्रेणी रही भाषा महक, भारतर महिला विमानचली एवं गणित पंचम श्रेणी रही जोटा कि आम समस्ते गणित मेला जोटा कि आम समस्ते यात्री। चतुर्थ श्रेणी येलो कोड OD 402, पंचम श्रेणी M502 शिक्षण फलाफल रही। चतुर्थ श्रेणी स्पष्ट उच्चारण सह प्रसंगटी पढ़े। पंचम श्रेणी रही 5 अंक विशिष्ट संख्या आधारित कार्य करेंगे। चतुर्थ श्रेणी TLM ने पंचम श्रेणी संख्याकार। चतुर्थ श्रेणी आपंकर अदिति रही चतुर्थ श्रेणी तुम्हें केवे जान बस एवं से महिला को जान कि पंचम एक स्थान 3 और शतक स्थान अंक संख्या गुड़ लिखे और से भाई बधर रही। चतुर्थ प्रसंगटी को पढ़ी शुणाई। पंचम श्रेणी प्रश्न उत्तर व्यक्तिगत भाव लिखे। चतुर्थ श्रेणी अभ्यास रही अनुच्छेदटी को स्पष्ट उच्चारण सह पढ़े। पंचम रही पृष्ठ शब्द 5, 6, 7, 8 प्रश्न आलोचना करेंगे। प्रयोग रही चित्र उड़िया जोटा कि आपंकर विमान गुड़िका चालक विषय जानवे और उत्तर फर्द संशोधन कर। पंचम चतुर्थ रही प्रसार रे विमान एक मॉडल प्रस्तुत कर आने। पंचम रही 685-10 आपंकर 10 घरे कौन रक घरे ये विषय आप डेस्क्रिप्शन देकी करेंगे। से भाई भाव या आपंकर प्रथम पीरियड द्वितीय पीरियड चतुर्थ पंचम श्रेणी 11:48 गणित जोटा कि मेला आम चारिपाखर आकृति। चतुर्थ श्रेणी पंचम श्रेणी भाषा महक गछ कहानी। चतुर्थ श्रेणी येलो कोड M412, पंचम येलो कोड OD 513। चतुर्थ श्रेणी रही कौन संपर्कित धारणा पाइबे। पंचम रही चिंता और कल्पना शक्ति विकास जोटा कि दियासिल काठी आप TLM ने। चतुर्थ श्रेणी प्रसंग रेखा चित्र गुड़ी को देखाइबे। पंचम गछ नथिले कौन हुए। चतुर्थ श्रेणी रही से भाई आपंकर अभ्यास बोधरे जोटा कि चित्र और काठी साहाय्य विभिन्न कोण संपर्क धारणा पाइबे। पंचम रही अभ्यास प्रश्न आलोचना करेंगे। चतुर्थ श्रेणी रही प्रश्न आधारित कार्य कराइबे। प्रश्न उत्तर लिखे। पंचम तापर आपंकर दियासिल काठी दे कोण आंकी कहि। चतुर्थ श्रेणी पंचम श्रेणी रही निज उत्तर को पढ़ी शुणाइबी। चतुर्थ श्रेणी से रही तुम्हें घरे जो कोण अच्छी तालिका कर। पंचम वृक्षरोपण संपर्क एक धारणा लेख। तापर आप तृतीय पीरियड जोटा कि 11:52 चतुर्थ पंचम श्रेणी चतुर्थ श्रेणी रही पल्लवी मैं बाइसाइकेल। पंचम रही जोटा कि पल्लवी इंग्लीश बुकटी आपंकर ग्रांडपा क्लासेस। चतुर्थ श्रेणी येलो कोड रही EN405, पंचम EN501। चतुर्थ श्रेणी रही रिस्लिंग बाय स्पीकिंग एंड पंचम श्रेणी रही वोकाबुलरी जोटा कि आपंकर शिक्षा फलाफल TLM ने बुक। पंचम से भाई चतुर्थ रही अदिति टेल द स्टूडेंट्स फॉर सम presentation by bicycle, then tell the students to the correct spelling of words, then make sound of some object colors जोटा कि आप ड्रिल बेल रन। पंचम I will discuss practice of activity। चतुर्थ श्रेणी रही make students of words and phrases। पंचम the students will written the correct words। then पंचम प्रयोग रही आपंकर which vocabulary to do like the most and between and to carve collapse ये सब वार्ड वर्ग नहीं कर एक पिक्चर बाय बाइसाइकेल जोटा कि प्रसार रही।
ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ଟି 12:40 ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍କନ ସାଜସଜ୍ଜା ନବରସଟା ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍କନ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବେ, ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୃଥିବୀର 4 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସରଣ କରିବା ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ର ମନର ଯେକୌଣସି ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତାକୁ କହିବି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଚିତ୍ର କରିବାର ରଙ୍ଗ ଦେବାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କହିବେ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚିତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଚାରିପାଖରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସାର ରହିଛି ତୁମ ଘରରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର କର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 40 ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ପଲ୍ଲବୀ ବାଇସାଇକେଲ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ପଲ୍ଲବୀରେ ଯେଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ୟେଲୋ କୋଡ଼ EN401 ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ EN501। ଦେନ୍ decide the paragraph between the songs. Then the comparison activity ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ alphabetic ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ନେଇପାରିବେ TLM ରେ। ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ the students identify the alphabet card। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ recite the poem, then recite the alphabet songs। I will discuss the comprehension question ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ରହିଛି I will recite and the students will repeat, then the students will do comprehension activity। ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ରହିଛି alphabetic singing by the teachers and the students। and I will recite the question answer activity and I write alphabet A to Z। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ବା 2:30 ରୁ 3:30 ଯେଉଁଟାକି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ପାଇଁ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ଉଷ୍ଣୀକରଣ ଏବଂ ଶୀତଳକରଣ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଠନ ଦେବା ବା ଗଠନ ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟି ଜମ୍ପ ଶିଖା ଇତ୍ୟାଦି। ବା ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଖାଇବେ, ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ 10 ଥର ପ୍ରତିମା ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ରହିଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ ଘରେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ସେଭଳି ସପ୍ତମ ବା ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ଟି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ 3ଟାରୁ 4ଟା। ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ରହିଛି ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ୟେଲୋ କୋଡ଼ ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ରହିଛି E410। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ E505 ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା 5ଟି ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଲେଖିବ। ଚିତ୍ର ଆପଣ ଉଭୟ ଚିତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ TLM ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚିହ୍ନାଇବେ। ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେହିପରି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିଷୟରେ କହିବି। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଓ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣୀର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ତ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ସେହି ରଜ କେବେ ପାଳନ ହୁଏ, କେତେ ଦିନ ହୁଏ, ଏମିତି କିଛି କହିବେ ବା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ତ ସେ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଏକ ପର୍ବ ଚିତ୍ର କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣ 2ଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖିବେ। ଇଏ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି 30/6/2026 ମଙ୍ଗଳବାର ମଲ୍ଟିକାଲ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।